Ano? Huh? Tako si Yamon huevos. Kanon. Konting kalaman mga kaibigan, kung ang Espanya ay may Spanish language, tayo mga Pinoy meron din tayo. Meron tayong Chabacano version, Chabacano na language. Ito ay tinatawag na Chabacano. So pakinggan nyo ang ibang sample ng mga salitang Chabacano at pagmasdan nyo ang vlog namin na Chabacano version. Buenos días. Todos allí na Zamboanga. Na de amon parientes, amigo, amiga, tío, tía, buenos días. Takaki kami aran na gulud para asete kosakelta abla sila tercera aseliso para pwede mula si kosa-kosa para pwede kome. O takaki mara siyeng o. Tako si Saita pakimodo man ste tako si Yamon kumida ara makanya nakuha no na sapa keluno kosa keluno uno plok sakit ese wow huevos kanon pati huevos. Nadiamo nanti angkol lali na Zamboanga. Kami 4 hermanos. 4 hermanos. Ini ni Deli, ini Tino. Deneki. Okay. Un dia lang kami mira para ko sa lang kasi banding lang. Once a week. Ito el de amon kusinero. Nasaita kita si pakimodo man seta ko si. Kamu pwede diingilam. Yan daw. Yan yung pang-highlight yung una. Dahil mo naggulod do. Nadiamo nanti ang kolali na Zamboanga. Beres dia siya lang. Estel de amon manager oh. Guwapo gayot. Orke total manyera. Sini Kangrewali. Pasensya na nadimiyot Chabacano medyo pugok-pugok ya. Pero takaber sa